inyong 2 minuto. Ready ba? Ready. Ready? Ang inyong Sir Matt, ready? Ready. Ang inyong 2 minuto ay nag-uumpisa na ngayon. Hindi naman pwede ko sabihin, no? Yes. Okay. Oh, guess. Yes. Place. No. Person. No. Faster. No. Sport. No. Ano ba to? Sige pa. Food. Oo. Filipino. Oo. Pansit. Hindi. Lasagna. Hindi. Lumpia. Pilipino na eh. Lumpia. Hindi. Bihon. Hindi. Lechon. Hindi. Manok. Hindi. Hamburger. Hindi. Cage's Burger. Pilipino. Hindi. Pinoy food. Dali. Pilipino. Maliit. Oo, pwede maliit. Mahaba. No. Manibis. No. Spaghetti. No. Ano ba yan? Hotdog? Hindi. Ay, nako. Dali. Ay, Filipino. Pilipino. Color. Red. Hindi. Brown. Hindi. May sauce. No, wala. Prito. Hindi. Ano ba yan, ma'am? Paborito mo. Lumpia. Last 1 minute. Isda. Dali. Pampano. Hindi. Hindi isa. Munggo. Hindi. Galunggong. Hindi isa. Ano? Karne, steak. Hindi, Pilipino. Main nga. course. Ha? Main course. Hindi. Dessert. Oo. Biko. Yung kapartner no. Biko. Sige. Suman. Hindi mahaba. Bibigyan. Guitar. Walang money dito.